Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал. гузориши мустақими мо аз шабакаи варзиш аз маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии пойтахти кишварамон манзури шумо мегардад ва имрӯз бозии ҷавобии марҳилаи плей-оффи супер лигаи футзали тоҷикистон аст ки бо иштироки дастаҳои Сомон ва Амонатбонк ду дастаи футзали шаҳри Душанбе сурат мегирад ва мо бо шумо як бозии ҷолибро бо иштироки ин дастаҳо хоҳем дид. Хуб, дидори аввали дастаҳо бо натиҷаи мусовӣ дар вақти асосӣ ба анҷом расид ва дар силсила зарбаҳои пеналти баъдан тими Сомон тавонист пирӯзӣ ба даст оварад. Барои ҳамин имрӯз барои дастаи футзали Амонатбонк бозии интиқомситонӣ аст, яъне онҳо дар сурати ба даст овардани натиҷаи хуб баъдан метавонанд бозиро боз ба рақобати дигар бубаранд. Хуб, ҷуфти дигаре ки имрӯз бозиаш дар ҳамин вақту соат сурат мегирад, ин дидори дастаҳои клуби марказии варзиш артиш ва соро компания аст ки бозии аввал бо ҳисоби калони 11-5 ба фоидаи соро ҷамъбаст шуда буд ва эҳтимол аст ки онҷо ҳам дастаи соро тавонад натиҷаи хуб ба даст оварда бошад. хуб, ғолиби ин ҷуфт, ғолиби умуман ин марҳилаи бозиҳои суперлигаи футзали кишвар роҳ пайдо мекунанд ба даври 4-як ниҳоӣ ки онҷо 4 ҷуфти рақобатҳо бозиҳои ҳассос ва рақобатҳои бисёр пуршиддат хоҳад буд. хуб, як бора ҳайати дастаи Сомон барои мо шумо пешкаш мешавад. дӯстони азиз, мо ҳатман баъдан дар мавриди панҷгонаи нахусти дастаҳо барои шумо гуфта мегузарем ва бовар дорем ки бозии дастаҳо дар сатҳи баланд ва он тавре ки мо интизор дорем сурат мегирад. хуб, навгониҳо чи аст? Дар Амонатбонк ҳоло даста бидуни сармураббӣ бозиҳои худро баргузор мекунад. тавре медонем Шерзод Ҷумаев сармураббии ин даста буд, вале чанд муддат пештар аз мақоми худ рафт ва ҳоло даста бидуни сармураббӣ аст. онҷо иҷрокунандаҳо ҳастанд, вале ба ҳар сурат мо нафари асосиро ки бояд сармураббӣ бошад дар ин тим намебинем ва мебинем ки дастаи футзали Амонатбонк ки аслан ин даста бо сарпарастии Бонки давлатии Тоҷикистон Амонатбонк бозиҳои худро баргузор мекунад, чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад, вале вобаста ба вазъи даста ки вақтҳои охир ба назар мерасад гуфтан душвор аст ки ин даста солҳои баъдӣ ҳам метавонад дар чемпионати Тоҷикистон бозӣ кунад. то як андоза муташанниж нест, вале ба ҳар сурат гуфта мешавад ки рафтани ду мураббӣ, масалан Шамшод Ниятбеков буд аз ин даста, баъдан Шерзод Ҷумаев ва ҳоло надоштани сармураббӣ то як андоза хоҳем нахоҳем таъсири худро мерасонад. ва Сомон ин дастае аст ки аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст. ин Акбар Ортиқов аст. дӯстони азиз, ҳамин ҳоло дастаи соро бозӣ дорад, вале ёрдамчи Пайра Воҳидов дар бозии имрӯза нишастааст ва ин бозиро тамошо карда истодааст ва албатта соро онҷо бартарӣ дорад. шояд бидуни Акбар Ортиқов ҳам метавонанд муқобили Артиш ғалаба кунанд, вале омадани Акбар Ортиқов ба бозии имрӯза то як андоза шояд муаммо ҳам бошад. шояд оянда ӯ сармураббии тими Амонатбонк бошад. инро ҳам ҳеҷ чиз гуфта намешавад. танҳо ин як пешгӯӣ ҳам ҳаст. хуб, мо дар мавриди ҳайати дастаҳо барои шумо нагуфтем. биёед аз тими мизбон шурӯъ мекунем. дастаи Сомон ки гуфтем аслан ин даста аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст ва як ҳайати хуб ҷавон. ба ҳар сурат маълум шуд ки дар ҳайати ин даста бозингарони ҷавон ҳам ҳастанд ки метавонанд хубтару беҳтар бозӣ кунанд ва ахиран ҳам як узви ин даста ба тими миллии кишвар даъват шуд ва ҳоло бисёр фурсати хуб барои дастаи Амонатбонк ва тавре мебинем ки инҷо даъво мекунанд бозингарони Амонатбонк ки гол аст. агар коргардон ин лаҳзаро барои мо шумо нишон бидиҳад хубтар мебинем, вале ба назарам туб аз паҳлӯи дарвоза расиду баргашт. барои ҳамин ҳоло хеле душвор аст гуфтан ва бо даст додани имконият ҳатман ин лаҳза барои мо шумо пешкаш мешавад. ин бозӣ бисёр пуршиддат сурат хоҳад гирифт ва биё таваҷҷӯҳ мекунем ба албатта ҳайати асосии дастаҳо. гуфтем аз тими Сомон шурӯъ мекунем. дар дарвоза рақами 76. хуб, биёед ин лаҳзаро мебинем. ай бисёр душвор аст. аз зувияи дигар агар коргардон барои мо шумо пешкаш кунад хубтар мешавад. ҳамин лаҳзае ки дар назди дарвозаи дастаи Сомон буд ва
бо даст додани имконият ҳатман коргардон лаҳзаҳои дигарро ҳам метавонад барои мо пешкаш кунанд. Мунтазир мешавем. Хуб, Фирӯз Бозмамадов рақами 76 дарвозабони дастаи Сомон аст. Хуб, рақами 17 Ризо Толоӣ аст, рақами 11 Хусрав Холиқназаров, ҳафтум Меҳрдод Каримӣ ва рақами 10 Ҳомид Ғулумӣ аст. Ҳомид Ғулумӣ капитани дастаи Сомон аст. Инҷо гол нест дӯстони азиз. Аз ин зовия дидем ҳеҷ чиз ҳам нест, он тавре ки худи бозингарони Амонатбонк даъво карданд. Хуб, Шерзод Ҷумаев аст дӯстони азиз, сармураббии қаблии тими Амонатбонк ки гуфтем чанд муддат пештар ӯ аз мақоми худ рафт. муаммо ҳаст рафтани Шерзод Ҷумаев ҳам аз симати сармураббии дастаи футзали Амонатбонк, вале имрӯз дар толор қарор дорад ва ин бозиро тамошо дорад. Ҷумаев дар гузашта яке аз беҳтарин бозингари футзал дар кишвар ҳам маҳсуб мешуд. Хуб, панҷгонаи аввали дастаи Амонатбонк дарвозабон рақами 23 Муроҷон Муродов аст. Дар майдон рақами 10 Умед Қузиев капитани даста, рақами 9 Фаридон Нематов, рақами 55 Собир Гуляков, 14 Насим Шарифов ҳунардамоӣ мекунанд ва 4 бозингари захиравӣ ҳам дорад тими Амонатбонк. Инҳо Муҳсин Муҳаммадзода, аммо бубинед Муҳсин Муҳаммадзода дар ҳайати эҳтиётӣ аст. Муҳсин Муҳаммадзода бозингари рақами 4 ё на? Бале. Рақами 88 Саид Сарварӣ, 17 Манучер Шарифов ва рақами 7 Идибой Олимов. Инҳо бозингарони эҳтиётӣ даст. Дар тими Сомон бошад бозингарони эҳтиётӣ Муҳаммад Афғонов аст, Ҳотам Шорахмонов, Шаҳриёр Ҷумахонзода, Комрон Хушвақтов, Хушвақт Исоев дарвозабони дуввум, Шоҳрӯз Бекмуродов ва Ҳоҷиҷон Саидов. Мустафо Афшорӣ сармураббии дастаи Сомон аст. ҳоло даъво ҷониби сармураббии даста хеле ва хеле зиёд мешавад. бё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат. аллакай 3 дақиқа сипарӣ шуд аз шурӯи бозии дастаҳо ва Муроҷон Муродов пас ба марказ буд. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони тими Амонатбонк ва зарба зада мешавад. ба майдон омад бозингари рақами 4 дастаи Амонатбонк Муҳсин Муҳаммадзода. ва бетаваҷҷӯҳ мекунем ба бозии дастаҳо Насим Шарифов тӯбро аз аут ба бозӣ медорад ва аут аз канори чапи майдон дар ҳамлаи тими Амонатбонк аст. хуб, душвор аст дар бозии гузашта. тавре мо гуфтем дастаҳо дар вақти асосӣ ба натиҷаи мусовӣ расиданд 2-2. онҷо аз тими Амонатбонк 2 гол. Аслан медонед чӣ гуна шуд? Аввал бозингарони тими Сомон ҳисобро боз карда буданд тавассути Меҳрдод Каримов. баъдан Собирҷон Гуляков ҳисобро баробар кард. хуб, боз ҳам бозингарони Сомон тавассути зарбаи Хушвақтов пешсаф шуданд ва дар лаҳзаи охирин Муҳсин Муҳаммадзода натиҷаро 2-2 кард ва бо ҳамин дастаҳо рафтанд ба силсила зарбаҳои 11 метра, мазарат 11 метра гуфтам, зарбаҳои пеналти футзал ки албатта дар футзал як баробар камтар аст зарбаҳое ки иҷро мешаванд, яъне масофаашон. дастаи Сомон ғалаба кард бо ҳисоби 3-2. хуб, вақте 14 даври мусобиқаҳо дар ҷадвал ба поён расид, Сомон мақоми 5-умро гирифт, Амонатбонк 4-ум. хуб, баъдан Сипар аввал буд, Истиқлол дуввум, Соро Компания севум. ҳоло боз идомаи ҳамлаи дастаи Сомон, фишори онҳо аниқтараш. боз Мамадов ҳоло пешсаф ба пеш мебарояд аз дарвозааш. Ҳомид Ғулумӣ ва тӯб аз майдон берун нашудааст, зарба зада шуда аз сӯи бозингари тими Сомон, Ҳомид Ғулумӣ. Насим Шарифов, Фаридун Нематов. бетаваҷҷӯҳ мекунем пас ба канор.
حالا یک امکانیت بود ولی حمله بازیگران امانتبانک به نتیجه صورت میگیرد. سرعت بازی خیلی و خیلی بلند است امروز با اشتراکی دسته‌های سامان و امانتبانک. امید غلامی باز هم کوشش کرد که از بازیگر رقم 88 دسته امانتبانک سعید سروری گذارد اما موفق نشد. حالا با توپ بازیگر رقم 7 دسته سامان مهرداد کریمی. غلامی در میدان الکی ما کامران خوشوقتов رو میبینیم بازیگر رقم 8 دسته سامان رو و این پرتاب با خسرو خلیق‌نظرов اندکی بلندتر هم بود و این بازیگر نتوانست توپ را قبول کند. امید کوزیف پرتاب خیلی بلند. گولیاکов اینجا تلاش کرد حمله‌وری تیم امانتبانک. کوزیف اوت به نفع بازیگران امانتبانک است. توپ را با بازیگران دسته سامان و ضربه اجرا می شود از جانب کامران خوشوقتов و ضربه با تیری دروازه برمیخورد. بهترین امکانیت بود برای تیم سامان. این هم از اشتباه بازیگران امانتبانک خوب استفاده بردند. توپ را با بازیگران سامان 4 بازیگر حالا در خط حمله ولی ضربه زده می شود از جانب مهرداد کریمی. توپ را با بازیگران امانتبانک امکانیتی بسیار خوب پاس انجام می شود. ضربه و این ضربه را فیروز بازمحمدov برمیگرداند. گولیاکov بود صابر گولیاکov که 1-1 برآمد با دروازه‌بان تیم سامان. حالا حاتمشاه رحمانов با دستبندی کاپیتانی با رقابت برآمد. بازیگر رقم 70 کوزیف نسیم شریفов فردون نعمتov امید کوزیف. حالا بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته امانتبانک و امکاناتی بسیار خوب. گولیاکov آزاد بود و میتوانست پس را قبول کند ولی پس هم نگذشت از بازیگران تیم سامان که در این موقع قرار داشتن. حالا بیا توجه میکنیم و باز یک امکانیت دیگر این دفعه نسیم شریفov فرصت داشت. خیلی امکانیت خوب بود برای تیم امانتبانک. دو حمله خوب و پیهم داشتند اونها. خب با رقابت ها پرداختن دسته سامان هم تا یک اندازه بسیار خوب است. خوب به خاطر اون که این موفقیت ها یا این نتیجه هایی که دسته سامان به دست آورده ایستاده است این بیشتر زحمت خودی بازیگران هم هست. گذشته از این در هیئت دسته فوتزال بازان جوان هستند که میتوانند با آینده در هیئت دسته جوانان فوتزال کشور در هیئت تیم ملی بازی کنند. مثلا محمد افغانov 18 ساله است یا دروازه‌بان دوم دسته سامان شاهروز بکمرادov برادری فیروز بکمرادov دروازه‌بان تیم ملی است که 17 سال دارد. شهریار جمعه‌خانزاده 19 سال دارد. خیلی جوان هستند. حالا امکانیت برای بازیگران تیم امانتبانک بود و این وضعیت برطرف شد. مهرداد کریمی و در تنهایی هیچ کاری کردن نتوانست. در همین لحظه
акнун ивазшавии бозигарон дар ҳайати дастаи амонатбонк сурат гирифт. ҳоло боз ҳам ба майдон баромад бозингари рақами 88 Саид Анварӣ. Кузиев. Насим Шарифов. Ғуломи. Зарба зада мешавад. Аз масофаи дур. Туб аз болои дарвоза аз майдон берун шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Амонатбонк. Умед Кузиев. ҳар ду дастам хеле зиёд талош карда истоданд. аут ба нафи бозингарони Амонатбонк аст. ҳоло дар ҳайати дастаи Амонатбонк ва зарбаи бисёр хуб аз ҷониби Идибой Олимов, бозингари рақами 7 ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад. ҳоло боз метавонад зарба занад, вале зарба баландтар рафт. ин зарбаи Идибой Олимов бисёр хуб буд ки Фирӯз Бозмамадов онро бартараф кард. ҳоло аз ҳолати душвор мебаранд бозингарони Сомон ё на? ба ҳар сурат баромаданд, аммо бо як душворӣ. фишор бозингарони Сомон. инҷо мавқеат барои Умед Кузиев. талоши Умед Кузиев ва худи капитани дастаи Амонатбонк ишора мекунад ки муқобили фишор овардааст бозингари тими Сомон Меҳрдод Каримӣ, аммо довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз набуд дар ин лаҳза. Хусрав Холиғназаров. Омид Ғуломи. Меҳрдод Каримӣ. ва як хатои буд ё на муқобили Хусрав Холиғназаров, аммо на, довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. аут ба фоидаи бозингарони тими Амонатбонк аст. ва биё таваҷҷӯҳ мекунем. мавқеияти олӣ доранд бозингарони Амонатбонк ки бештар бо ту бозӣ кунанд. Насим Шарифов, Муродҷон Муродов. имконияти идома додани ҳамла ва зарбаи Муҳсин Муҳаммадзода, аммо дарвозабон Бозмамадов боз ҳам хуб рақобат кард ва ин зарбаро баргардонид. Хусрав Холиғназаров ӯ пас дод, вале касе набуд. дар ин лаҳза Меҳрдод Каримӣ талош кард, вале аллакай дер карда буд барои иҷрои зарба. Фардун Нематов. Муҳсин Муҳаммадзода. Сарварӣ. дар муқобили ду бозингари тими Сомон, вале мавқеиятро аз даст дод. бозингари рақами 88 тӯбрабои бисёр хуб, имконияти олӣ барои бозингарони Амонатбонк, аммо зарбаи Фаридун Нематов аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. хеле имконияти хуб дошт Фаридун Нематов.
10 دقیقه نیمه اول الکه سپری شد. و حالا باز هم فشاری بازیگران امانتبانک، ضربه دیگر و باز هم فرید نعمتов، اما ضربه بلندتر رفت. این اما لحظه که بهترین بود برای فرید نعمتов، پس نسیم شریفов، اما ضربه از پهلوی دروازه دورتر اجرا شد. رقابت بازیگران سامان و امانتبانک، خسرو خالق نظرов و اینجا ضربه زده می شود. توپ از میدان بیرون شد. خب ادامه دارد بازی. محسن محمدزاده تا 30 دقیق نرفت در این وضعیت. حالا باز هم تلاش بازیگران امانتبانک، خیلی زیاد حرکت کرده ایستادن بازیگران تیم فوتسالی امانتبانک. خیلی هنرنمای خوبی بازیگری رقم 8 دسته سامان کامران خوشوقتov تا لحظه آخری مبارزه برد، ولی توپ از میدان بیرون گردید. فرید نعمتov، امید خوزیف، محسن محمدزاده. توپ در اختیار بازیگران تیم امانتبانک. خالق نظرov خیلی خوب توپ را گرفت. باز محمدov، خوشوقتov، ولی پس با سراغ نانی. حالا با میدان باز تماشا رحمانov وارد می شود، کاپیتان تیم سامان. ادامه حمله تیم سامان ولی نتیجه نمیدهد. فرید نعمتov هم زود عوض می شود. ایدیبوی اولیموف به جای او و رقابت می پردازد. خطا هم بود به نظرم. داور اشاره میکند که هیچ چیز نیست. پرتابی بلندی باز محمدov. محسن محمدزاده. امکانیت برای بازیگران تیم سامان. هیچ چیز نیست. به نظرم هیچ حالتی ویران کردن قاعده بازی نیست. بیا توجه میکنیم به حمله ایجابی بازیگران امانتبانک. ضربه زده می شود و بازیگران سامان این وضعیت ها را رفع میکنند. دو مرتبه پای هم. خب حالا تو باید از او به بازی در آورده شود. نادرست تو به بازی در آورده شد. البته در بازی امروزه وقتی یک گل می شود بعدا باز بازی کلان دیگر می شود. برای همین حالا حساب 0-0 است. بیشتر بازیگران امانتبانک تلاش کرده ایستادند. مخصوصا در فوتزال این چیز خیلی خوب به نظر می رسد. حالا باز یک فرصت دیگر داور اشاره میکند هیچ چیز نیست. بازی ادامه میکند. مهرداد کریمی و تماشا رحمانov.
حالا بهترین امکانیت داشت. اونجا یک بازیگر دسته امانت بانک آسیب گرفته است. این گولیاکوف است به نظرم. با او کمک میکنند. خب اگر لحظه تکرار رو کارگردان نشون دهد برای ما میبینیم دوستان عزیز که چی گونه حالت با فوتبالبازی دسته امانت بانک اتفاق افتاد. صابر گولیاکوف بود. خب بیاید میبینیم پرتاب انجام شد و معلوم میشود که اینجا تنها رقابت بود. رقابتی که با اشتراک بازیگران صورت گرفت. محافظتگری تیم سامان و بازیگری تیم امانت بانک. خب امکانیت برای امانت بانک و دست به بدن بود. به نظرم دستی بازیگری تیم سامان به بدنش چسبیده بود. بیاید بار دیگر میبینیم. حالا با دست دادن امکانیت این لحظه رو میبینیم. بازیگران تیم سامان حالا فشار میارند ولی به نتیجه. وقتی کم باقی مانده است تا پایان نیمه اول، کمتر از 5 دقیقه. ادامه حمله بازیگران تیم امانت بانک و موفق نمیشن، اما بسیار فشاری بلند دارند بازیگران تیم امانت بانک. خیلی زیاد فشار آورده ایستادند. امید غلامی امید کوزیف امید کوزیف مهداد کریمی با تو بازم بازیگران سامان توپ را به بازیگران امانت بانک را میبینیم. امید کوزیف و توپ از میدان بیرون میشود. اسراف خلیل نظرов کامران خوشوقتов حالا با میدان وارد میشوند. مهرداد کریمی اوت با فایده بازیگران امانت بانک، یا نه با فایده بازیگران سامان بوده است. خب توجه میکنیم. خب یاد میبینیم رضا طالایی پرتابی به نهایت بلند بود. چگونه فرصت بود برای تیم سامان. فیروز بازمحمدов حالا دروازه‌بان تیم سامان میتوانست مؤلف گل شود. از نزد دروازه‌اش او توپ کرد اصلا و ناگهان توپ وارد دروازه تیم امانت بانک میشد، اما تیر دروازه کمک کرد و بازیگران امانت بانک. کامران خوشوقتov اوت.
ҳамлаи иҷобӣ дастаи амонатбонк. муҳсин муҳаммадзода, боз муҳаммадов, муҳсин муҳаммадзода, боз як ҳаракати ӯ, имконият барои бозингарони амонатбонк буд, аммо барои иҷрои зарба муваффақ нашуд. муҳсин муҳаммадзода, хусрав хулиғназаров, туп аз майдон берун шуд. вақт кам боқӣ мондааст, ёда аз 2 дақиқа то фарҷоми бозӣ. ҳоло чӣ ишора мешавад? идомаи ҳамлаи бозингарони амонатбонк. Фаридун Нематов, хуб ба майдон дар раити дастаи сомон бозингари эҳтиётӣ ворид мешавад. муҳаммад Афғонов, гуфтем яке аз ҷавонтарин бозингарон дар раити дастаи сомон аст. омид ғуломӣ ва ту аз пои бозингари дастаи амонатбонк аз майдон берун мешавад. Собир Гуляков. инҷо садои иштаки довар баланд мешавад ба хотири он ки маҳз ҳолати пешина боис бар он шуд ки Собир Гуляков аз пой афтад. вале эътироз карданд ҷониби дастаи сомон. Комрон Хайруллозода ҳоло ишора мекунад ки бояд мавқеъ гирад бозингари сомон. муҳсин муҳаммадзода аут ба фоидаи бозингарони тими амонатбонк. бенатиҷа сармурабби дастаи сомон Мустафо Афшорӣ ҳоло тайм-аут мегирад. 1 дақиқа дар ихтиёр дорад то ӯ дастур диҳад ба бозингаронаш ки чӣ кор бояд кунад. дар ин лаҳза зиёда аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва мо мунтазир мешавем ки чӣ дастур медиҳад сармураббии тими футзали сомон. хуб, ҳисоб кушода нашудааст 0-0. ин зарбаи умедгузир буд, вале ман фикр мекунам ҳеҷ чизи ҷиддие нест, чунки дасти бозингари тими сомонро бубинед дар бадан часпидааст. ва ин ҳолати дуввуми аввали баҳснок буд бо иштироки Собир Гуляков. хуб, идома мекунанд бозӣ. ҳоло фурсат барои бозингарони тими амонатбонк. Фаридун Нематов дар муқобили 3 нафар. муҳсин муҳаммадзода, хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбати бозингарони амонатбонк ва қариб буд ки аз ин фурсат истифода бубаранд. Омид Ғуломӣ пас ба канор, туб аз майдон берун нашудааст. Хусрав Хулиғназаров ва гол. ҳисоб шода мешавад дар дақиқаи охир 1-0.
اینجا بازیگری جوانی دسته سامون موفق میشود پس از پسی خسرو خلیقنظرов محمد افغانов بود. دوستان عزیز ببینید چگونه در جای درکاری در لحظه درکاری او موفق شد پس رو نفر دیگر انجام داده است. مهرداد کریمی و توپ رو با زونش به درون دروازه روان کرد و حساب رو باز نمود. در دقیقه آخری رقابت ثانیه های به شمار باقی مانده است. خیلی ثانیه های کم و بیا توجه میکنیم که این لحظه ها رو چگونه استفاده میکنند. 7 ثانیه دیگر 6 5 4 3 2 و 1 و وقت هم به انجام رسید. دوستان عزیز قسم اولی بازی با حساب 1-0 با یک گل زده محمد افغانov بازیگر جوانی دسته سامون به اتمام میرسد. ما هم اندکی تنفس میکنیم و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دوم رقابت. قسم دوم رو ما انتظار هستیم و بازی خوب رو با اشتراک دسته ها منتظریم. با ما باشید. گفتم کشور دعوت شد و حالا بسیار فرصت خوب برای دسته امانت بانک.
панҷгонаи аввали дастаҳо то ҳол иваз нашуданд. мебинем дӯстони азиз ки идомаи рақобат чӣ гуна аст. умед хузиев тӯбро аз аут ба бозӣ хоҳад даровард. бозингарони тими сомон дар як хат рост меистанд ва мутаваҷҷеҳ мешавем. Неъматов ва имконияти бисёр хуб. зарбаи кунҷӣ. Неъматов. ҳоло аллакай дар ҳайати амонатбонк бозингарони иваз шуданд. муҳсин муҳаммад рақами чаҳорум ва боз саид сарварӣ рақами 88 ба рақобат пардохтанд. мебинем ки ивазшавии онҳо чӣ натиҷа медиҳад дар ҳайати сомон. ҳоло тағйироти ҷиддие ба назар намерасад. хуб, идомаи ҳамлаи бозингарони амонатбонк ва зарбаи умед кузиев. дарвозабон фирӯз бозмуҳаммадов хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. муҳсин муҳаммадзода, аммо зарба хато рафт ба самти дигар. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. бартоби бениҳоят баланд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони тими амонатбонк. ҳоло боз фурсат. муҳсин муҳаммадзода хеле имконияти хуб буд. имконияти идома додани ҳамла вуҷуд дорад. як зарбаи дигар ва довар ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шуда буда аз пои бозингари дастаи амонатбонк. хосрав холиқназаров ҳоло чӣ кор мекунад? аз пои афтид дар ин рақобат, вале талош дорад ҳамлагари дастаи сомон. бозигузори хеле хуби бозингарони амонатбонк ва боз ҳам тӯб ворди дарвоза намешавад. саид сарварӣ зарба мезанад. фирӯз бозмуҳаммадов бисёр оли ҳунарнамоӣ мекунад дар ҳамин лаҳзаи бисёр ҳассосу масофаи хеле ҳам наздик. аслан душвор аст аз масофаи наздик тӯбро баргардондан, вале маҳорати дарвозабони дастаи сомон хеле ва хеле баландӣ кард. бозигузори дастаи амонатбонк ҳам бисёр ҷолиб буд, махсусан умед кузиев, собир гуляков ва зарбаи сарварӣ буд. хеле имконияти хуб буд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи сомон. хуб, ҳоло довар иҷоза надодааст барои бозӣ. як бозингари тими амонатбонк ҳам осеб бардоштааст. ҳолаташ хуб аст. хосрав холиқназаров. ҳоло зарба аз ҷониби бозингарони сомон ва ин ҳам ризо толоӣ буд, аммо бенатиҷа. идибой олимов, бозмуҳаммадов ва хато аз ҷониби бозингари дастаи амонатбонк. инҷо хато ҳам муқобили муҳофизатгар, ҳам муқобили дарвозабон сурат гирифт.
خب توجه کردید که در کدام حالت فیروز بازمحمدов андаке худро хуб эҳсос накард ва дубора ҳоло аз ҷой бархест, метавонад бозиро идома диҳад. партоби бениҳоят баланд. хоб муҳсин муҳаммадзода, идибой олимов. пас анҷом мешавад ва тӯб аз майдон берун шуд. خب ادامه دارد بازی. حالا فرصت برای بازیگران امانت بانک و باز یک امکانیت دیگر بود. حالا امکانیت برای خسرو خالق‌نظرов بیاد. میبینیم ضربه او ولی توپ از پهلوی دروازه امانت بانک از میدان بیرون شد. و خیلی موقعیت خوب داشت. چند قدم دیگر میتوانست با پیش گذارد اما شاید از روی سرعت بازیگری امانت بانک میتوانست پیش گذارد. اولیموف، نسیم شریفов، محسن محمدزاده. امکانیت خوب برای بازیگران تیم امانت بانک و خیلی خوب بازی میکنند بازیگران تیم سامان. اوت است. خیلی رقابت پرشدت. در حیاتی دسته امانت بانک بازیگری وضع می شود. صابر گولیاکوف با میدان برگشت. فریدون نعمتов، پسی هم خطا بود. خسرو خالق‌نظرов، ریزا طلایی، خالق‌نظرов. توپ در اختیار بازیگران امانت بانک و یک فرصت دیگر باز هم فیروز بازمحمدov خیلی عالی بازی میکند. بهترین لحظه ها رو برطرف کرده است از دروازه‌بان دسته سامان. واقعا هم او تجربه خیلی خوب داشت در تیم جوانان فوتزال کشور، در تیم ملی هم. و ببینید که این دفعه هم در قسم دوم اگر حالا حساب کنیم 3-4 امکانیت خوب، در عموم بازی زیاد از 6 فرصت های خوبی بازی رو برای دسته سامان برطرف کرد و اصلا با مهارتی دروازه‌بانی دسته سامان که خیلی و خیلی عالی درخشیده ایستاده است. نسیم شریفов، حالا توپ‌روی بازیگران دسته سامان ولی انجامش چندان خوب نبود. حالا فرصت باز برای بازیگران امانت بانک بود. ختمشاه رحمانov، پس انجام شد ولی توپ از میدان بیرون گردید. مهرداد کریمی بود در این وضعیت. نسیم شریفов، گزارشی و خطا مقابل بازیگر رقم 14 دسته امانت بانک، کاپیتان دسته
сомон Насим Шарифовро аз пой афтонид, илоҷи дигар ҳам надошт, вагарна Насим Шарифов боз метавонист чанд қадами дигар занад ва як вазъияти хуб ба миён орад. ва боз ҳам маҳорати баланд аз ҷониби Фирӯз Бозмуҳаммадов. Муроҷон Муродов ва хато боз ҳам аз ҷониби бозингарони Сомон. خب بیاید میبینیم خب ضربه و تو با دیوار دفاعی دسته سامان برخورد، مخصوصا مهرداد کریمی بود. خب امید کوزیف و میدان برمیگردد. 8 دقیقه بازی در نیمه دوم سپری شد. حالا پرتابی بلند از جانب مهرداد کریمی، خسرو خالق نظرف. آد و فایده بازیگران سومون. و ضربه خوب اجرا می شود. مروجون مرادov دروازه‌بانی امانت بانک در این لحظه بسیار خوب حرکت کرد. سرعت ضربه هم از جانب بازیگر دسته سومون اندکی نادرست و حساب 1-1 می شود. در دقیقه دهم نیمه دوم امید کوزیف حساب رو برابر میکنه تماشابینان عزیز و حالا میبینیم که حساب برابر شد و دسته ها چگونه تلاش میکنند در ادامه رقابت. بازیگزاری بسیار هم خوب، پرتابی خیلی عالی. سعید سروری پاس داد. امید کوزیف توپ رو بعد در این دروازه روان کرد. 1-1. در پیش زیاد از 10 دقیقه دیگر هست. حالا توپ را به بازیگران امانت بانک، فرصتی بسیار خوب ولی حامد غلامی این دفعه مبارزه برد. خالق نظرف بازیگران تیم امانت بانک امکان ندادند با بازیگران تیم فوتزالی سومون. خب اینک فردون نعمتov، سعید سروری،
حالا امکانیت هست برای بازیگران تیم امانت بانک و باز یک وضعیت خوبی دیگر هم بود. خب توجه میکنیم این دفعه هم به یک فرصتی که از سوی بازیگران تیم امانت بانک بود. حمله نوبتی بازیگران سامان و ضربه خوشوقتов کامران خوشوقتов از کنج راستی میدان دروازه را نشان گرفت. خیلی خوب هم بازی کرد. ضربه کنجی حالا برای بازیگران سامان. فیروزباز محمدов حالا بازیگران امانت بانک بیشتر فرصت های زیاد به دست آورده ایستادند. آوت با نفع بازیگران امانت بانک. خیلی نزدیک هستن به دروازه تیم سامان. بیاید میبینیم ضربه زده میشود و داور کامران خیرلوزاده اشاره میکند که خطا حالا ضربه اجرا شده از جانب بازیگر رقم 88. حالا فشار میآورن بازیگران سامان. پرتاب خیلی هم بلند توپ از بیرون میدان از به بازی در آورده می شود از جانب کامران خوشوقتов. خب با 8 دقیقه دیگر فرصت هست برای هر دو تیم. اگر در وقتی بازی غالب معین نشود و باز سلسله ضربه های پنالتی تعیین می شود برای معین کردن غالب. و گفتیم در بازی اول تیم سامان غلبه کرده بود از روی سلسله ضربه های پنالتی. حالا گزارش امید غلامی بسیار عالی و چگونه دو دفعه دروازه‌بان امانت بانک هم به صحنه آمد. مرادجان مرادov خیلی عالی هنر نمایی کرد. واقعا هم بازیگزاری بازیگران سامان خوب بود اما تو وارد دروازه نشد. مهارت بلندی دروازه‌بان تیم امانت بانک دو ضربه حمید غلامی را برطرف کرد. بیا توجه میکنیم گزارش امید غلامی از فریدون نعمتov بسیار خوب بود. خسرو خالق نظرov و در دو حالت مرادجان مرادov به نهایت خوب درخشید. خب توجه میکنیم بار دیگر. ضربه از مسافه دور. محسن محمدزاده، گولیاکов، نسیم شریفов. البته برای امانت بانک بیشتر لازم است تو همین سلسله بازی‌های پلی آفی دسته ها رو به بازی سوم ببرند. مثلا اگر امروز در وقتی اساسی غلبه کنند آنگاه حساب عمومی بازی 1-1 می شود و بعدا باز یک بازی دیگر لازم می آید که یکی از این تیم ها غلبه کنند.
аз ҳамин хотир ман фикр мекунам барои амонатбонк бениҳоят муҳим аст ҳоло ба даст овардани ғалаба. вагарна зарбаҳои пеналти ин то як андоза баробар хоҳад буд. як ҳамлаи дигар аз ҷониби бозингарони амонатбонк ва зарбаи умед кӯзиев ту бас паҳлӯи дарвозаи Сомон аз майдон берун мешавад. خب اکنون تلاش بازیگران سومون حالا یک حمله ایجابی دسته سومون ولی نسیم شریفов بسیار خوب هنرنمایی کرد برای امکان ندادن با ریزوت طولایی. بازیگر رقم 17 دسته سومون. نسیم شریفов. بازم کوشش نسیم شریفов. محسن محمدزاده. سیدک سروری. ضربه امید کوزیف و بازم باز محمدов. مهارتی بلند نشون میدهد. دومای حمله بازیگران امانتبانک بولیاکов. ضربه دروازه‌بان مرادزاده. ایوازشوی در حیط دسته های سومون و امانتبانک. تو بازیگران تیم امانتبانک امید کوزیف خیلی شانسی خوب بود ریزا طولایی ولی توپ رو بعد از پاسی که از مرکز از جانب مهرداد کریمی بود خوب قبول کرده نتوانست. حالا امکانیت برای دسته امانتبانک نسیم شریفov حالا میتوانست توپ دوم رو با درون دروازه سومون روان کند اما موفق نشد. یک بازیگری دسته سومون حالا اندک جراحت برداشت با کمک نیاز دارد. فکر میکنم اندک آسیب گرفت در وقتی دویدن از همون چی میگن بجولکی پای خود. در همین لحظه و حالا شاید بازی رو ادامه داده نتواند. بازیگر رقم 17 ریزا طولایی.
خب حالا دوام میکنم بازیگران امانت بانک که بازیگر زود از میدان بیرون کرده شود. و اسیب گرفته رضا طلایی اندکی جدی است. و از همین خاطر حالا طبیبان به این بازیگر باید کمک رسانند. خب بازی دوام میکند. اسیب گرفتن یک بازیگر خوبی دسته سامان به نفع امانت بانک است. خیلی رضا طلایی خوب هنرنمایی میکرد. حالا امکانیت برای امانت بانک. ضربه امید کوزیف نزدیک هستند بازیگران امانت بانک برای زدن گل دوم. حامد غلامی توپ در اختیار بازیگران امانت بانک. محسن محمدزاده خیلی گزارش خوبی او ضربه زده می شود و توپ از پهلوی دروازه بیرون می گردد. 4 دقیقه دیگر باقی مانده است تماشاگران عزیز. و باز هم تشبوس در دست بازیگران امانت بانک. محسن محمدزاده و بیا توجه میکنیم فیروز باز محمدов توپ رو داشته میگیرد با تماشا رحمانов امکانیت برای او و ضربه کنجی برای تیم سامان. و ببینید چگونه گل و باز هم کامران خوشوقتov موفق می شود. کامران خوشوقتov اینک در دو بازی پای هم 2 گل میزند. بازیگر تیم سامان و اینجا مربیان تیم امانت بانک حالا تایم اوت میگیرند. خب به نهایت امکانیت خوب بود و بیا توجه میکنیم از ضربه کنجی و ضربه بلندتر اجرا شد. مراجعون مرادov نتوانست دروازه‌اش رو از گل امین نگاه دارد. اکنون حالا چنین به نظر میرسد که در حیطه دسته امانت بانک بازیگر پنجم به میدان میاد، یعنی با لباس‌های دیگر و بدون دروازه‌بان هنرنمایی خواهند کرد. دو بار یک بازیگران سامان حالا باز هم برتری نشان میدن. بار دوم در بازی امروزه. خب بعد از تایم اوت حالا بازی ادامه میکند. خب با شماره 5 نفر در میدان بازی میکنند بازیگران امانت بانک و تا یک اندازه فرصت خوب برای تیم سامان است، چون که در صورت دریافت توپ اونها میتوانند توپ را بعد در این دروازه خالی هم روان کنند در صورت دریافت توپ. وگرنه حالا میبینیم این گونه حالت پیدا میشود برای بازیگران سامان یا نه. و اکنون حالا دروازه‌بان وارد میدان میشود. حامد غلامی توپ از میدان بیرون شد از پای بازیگر رقمی 77 دسته سامان محمد افغانov.
боз ҳам нафари панҷум дар ҳайти дастаи Сомон иваз шуд, яъне ба майдон баромад. дарвозабон дар курсии эҳтиётӣ аст. дақиқаи 18-уми рақобат наздик шуда истодааст. нимаи дуввум фарҷоми бозӣ аст. барои бозингарони амонатбонк лозим аст ки натиҷаро баробар кунанд ва муваффақ намешаванд. ҳоло ва мураббиёни дастаи Сомон ҳоло тайм-аут мегиранд. тайм-аут барои мураббиёни дастаи Сомон. خب ببینید با گلی زده کامران خوشوقتوف بسیار گلی زیبا بود. در دقیقه 17 او توپ رو بعد در این دروازه امانتبانک روان کرد و حساب رو 2-1 نمود. باری دوم امروز پیشصف شدن از روی حساب بازیگران سامان. خب اوت حالا با فایده بازیگران تیم سامان است. پرتاب خیلی بلند و ضربه زده می شود. توتمشور رحمانوف اینجا ضربه را اجرا کرد ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. بازیگر پنجم الکای به میدان وارد شد در حیط دسته امانتبانک. محسن محمدزاده، سعید سروری، فریدون نعمتوف. محسن محمدزاده پس با امید کوزیه و گل. حساب 2-2 دقیقه 18 رقابت و موفق شدند بازیگران تیم امانتبانک که در زودترین فرصت نتیجه رو برابر کنند. فریدون نعمتوف توپ رو به درون دروازه زد. 2-2. خب بیاد متوجه میشویم. بله حساب 2-2. پس امید کوزیف بود و خوب درخشیده نتوانستند بازیگران سامان در لحظه آخرین. ادامه میکند اکنون بازی. باز هم مثل بازی پیشینه حساب بازی برابر میشود. نعمتوف، محسن محمدزاده توپ را به بازیگران تیم سامان ولی با امید همدیگر شدند بازیگران سامان موفق نشدند. ادامه حمله امانتبانک و حمله ادامه میکند. یک بازیگر دسته امانتبانک حالا سیو گرفته است. کمک میکنند با او. چی حالت صورت گرفت؟ حالا نامعلوم است. خب زیاده از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. باید کمک کنند با بازیگر دسته امانتبانک. خیلی برتری خوب داشتن بازیگران سامان ولی برتری بازیگران امانتبانک در آن بود که 5 نفر از لحاظ اداره کردن توپ فشار توانستند دروازه دسته سامان را رخ نکنند و این گلی کامران خوشوقتوف و بعد از همین گل باز بازیگران امانتبانک موفق شدند برای برابر کردن حسابی بازی. فریدون نعمتوف با پاس امید کوزیف توپ را بعد در دروازه زد.
خب امید کوزیف اندکی سیو گرفته است. خب ادامه حمله بازیگران سامون. حالا ضربه از مسافه دور زده می شود. بیاید متوجه می شویم. مهرداد کریمی بسیار خوب توپ را گرفت. ضربه و باز هم اوت. حامد غلامی حالا آمادگی میگیرد برای اجرای ضربه و ضربه حامد غلامی بسیار عالی بود، اما مهارت دروازه‌بان باعث بر آن شد که این وضعیت رفع گردد. مراد جان مرادов اکنون اوت از کناری راست. ببینید چگونه یک حرکتی پای دروازه‌بانی امانتبان این وضعیت را رفع کرد. از سری نف حالا توپ از اوت به بازی درآورده می شود. خب اوت با نفی بازیگران سامان. یک ضربه دیگر و باز هم اوت است. خب یک دقیقه دیگر باقی مونده است تماشاگران عزیز. ضربه کنجی با خسرو خالق نظر فرصت ندادند. بیشتر ضربه های اوت و کنجی کار کرده ایستادن بازیگران سامان و این دفعه موفق نمیشوند. گولیاکوف، نسیم شریفов توپ را از میدان زده بیرون کرد. مهرداد کریمی خب دقیقه آخرین و میبینیم که با چه انجام مییابد. خب اوت به فایده بازیگران امانت بانک. ضربه به نتیجه و با دست توپ را داشت اینجا دروازه‌بان دست امانت بانک و این لحظه را داور خیلی خوب مشاهده کرد. سعید سروری با پشت پای توپ را به دروازه‌بان ارسال کرد و با دست توپ را گرفت. حالا ضربه جریمه‌وی، ضربه آزاد جریمه‌وی داده میشه. خب بهترین فرصت برای بازیگران سامان است. بهترین فرصت بیاید میبینیم و در فوتزال در چنین وضعیت امکانی رخنه کردن دروازه بسیار خوب هم هست، ولی بازیگذاری میکنند بازیگران سامان یا نه. مهرداد کریمی، حامد غلامی بیاید متوجه میشویم. حالا داور اجازه نداده است. خب بیاید توجه میکنیم. ضربه را حامد غلامی اجرا میکند، مهرداد کریمی یا کامران خوشوقتov، کدامی از آنها؟ خب بیاید توجه میکنیم.
ва баланд рафт. Зарбаи Комрон Хушвақтов баланд рафт. беҳтарин шонс аз даст рафт барои бозингарони тими Сомон. ва муваффақ ҳам нашуданд бозингарони тими Сомон барои боз тасмими як ҳамлаи дигар. ҳоло ҳамлаи бозингарони Амонатбонк. Нематов, Гуляков, Муҳсин Муҳаммадзода аут. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст ва биё таваҷҷӯҳ мекунем. Саид Сарварӣ ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони Амонатбонк аст. дар сонияҳои охири рақобат ҳоло як зарбаи ҷаримавӣ кор мекунанд бозингарони Амонатбонк. 5 сонияи дигар боқӣ мондааст. 5 сония. тасаввур кунед аз ин ҳолат агар бозингарони Амонатбонк гол зананд. хоб биё таваҷҷӯҳ мекунем. Муҳсин Муҳаммадзода, Саид Сарварӣ. ва бенатиҷа ҳамлаи дастаи Амонатбонк ба анҷом расид ва ба бозӣ даровардани тӯб ман фикр мекунам вақт ҳам анҷом хоҳад. хуб партоб рост ба назди дарвоза ирсол мешавад ва вақтам ба анҷом расид. дӯстони азиз, акнун силсила зарбаҳои пеналти ҳоло таъин мешавад ва мебинем ки дастаҳо ҳоло чӣ гуна зарбаҳоро иҷро мекунанд ва фикр мекунам ҳоло имконият ҳаст барои ҳарду даста, махсусан барои Сомон ки дар ин зарбаҳо муваффақ ҳам шаванд. ва ҳоло капитанҳои ҳарду даста даъват карда мешаванд ва мебинем хуб дӯстони азиз, зарбаҳои пеналти нест, экстра тайм аст, дақиқаҳои иловагӣ ва 5 дақиқагӣ дар умум 10 дақиқаи зам мешавад барои ҳарду даста ва мо мебинем баъдан ки дастаҳо дар экстра тайм ё дақиқаҳои иловагӣ чӣ гуна бозӣ мекунанд. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба он лаҳзаҳое ки лаҳзаҳое ки дар бозӣ имрӯза буданд. нимаи аввал албатта қариб буд бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шавад, вале дар лаҳзаҳои охирин бозингарони тими Сомон ҳисобро боз карданд. умуман вазъиятҳои голзанӣ дар ҳар дуи қисм хеле ва хеле зиёд буд бо иштироки бозингарони ҳар ду тим. умуман бозии имрӯза бисёр ҷолиб буд, хеле лаҳзаҳои хуб, лаҳзаҳои голзанӣ бо иштироки дастаҳо ва шонси ҳарду тим ҳам дар бозии имрӯза дар вақти асосӣ барои ғалаба ба даст овардан қариб ки баробар ҳам буд, вале баъдан мо дидем ки чӣ гуна дастаҳо дар вақти асосӣ ба натиҷаи мусовӣ 2-2 расиданд. хуб экстра тайми аввал 5 дақиқаи аввал ҳоло оғоз гардид тамошобини азиз ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба
ҷараёни рақобати дастаҳо. дар экстра тайми аввал ҳамлаи бозингарони Амонатбонк, бархурди бозингари ҳарду тим. нофаҳмӣ миёни Насим Шарифов ва бозингари тими Сомон Меҳрдод Каримӣ аст. خب аут ба фоидаи бозингарони Амонатбонк аст. ҳоло як имконияти дигар барои Амонатбонк. ҳеҷ чиз нест. зарбаи Саид Сарварӣ, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. خب اینجا باز یک برخورد دیگر. هم بازیگری تیم سامان هم بازیگری دسته امانتبانک آسیب گرفتند در همین برخورد. کمک رسانیده میشود به بازیگری دسته سامان. معلوم میشود که آسیب گرفته او اندکی جدی است به نظرم. در بازی مزالکه یک بازیگری خوبش را از دست داد سامان. ریزا طلایی. خب حالا معلوم میشود که بازیگری دسته سامان اندکی آسیبش جدی. این مهرداد کریمی است، لگنری دومی دسته سامان و شاید حالتش خوب نیست. خب اینجا بازیگری دیگری دسته سامان را هم از میدان بیرون میکنند. معلوم میشود که جدی است آسیب برداشته او. مهرداد کریمی و بازی دوم میکنند. حاتمشاه رحمانов، حامید غلامی. دو بازیگری دسته سامان حالا جراحت برداشت. خب اینک حمله دسته سامان و مقابل بازیگری رقم 9 خطا صورت گرفت. شهریار جمعخانزاده، باز یک بازیگری جوان. بازیگران جوان حالا باید خود را خوبتر و بهتر نشان دهند. خب اینجا ضربه زده می شود. از 5 دقیقه اولی ایلوه شده در وقت ایلوگی 1 دقیقه سپری شد. دقیقه دومش جریان دارد و خطا
хато. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони Амонатбонк. корти зард ҳоло ба капитани дастаи Сомон Отамшо Раҳмонов нишон дода мешавад. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران امانتبانک. نسیم شریفов. حالا با تو بازیگران دسته امانتبانک. و اینجا یک برخورد بود. با اشتراک بازیگران هر دو تیم. آوت است با فایده بازیگران امانتبانک. رقابت دسته ها طول کشید و انیق است که دو اکسترا تایم اجرا می شود با اشتراک دسته ها. دعوای مصطفی افشاری سرمربی دسته سامان با داور بازی کامران خیرالله‌زاده است. زود تو به بازی آورده شد و باز هم آوت است با نفی بازیگران تیم امانتبانک. محسن محمدزاده و ضربه کنجی. ضربه کنجی برای بازیگران تیم امانتبانک. فریدون نعمتов با میدان میبراید. مؤلف گل دوم دسته امانتبانک در لحظه های آخرین بازی و او محض تیمش رو با گل زدش نجات داد. حالا باز هم امکانیت و گل. بازیگران امانتبانک توسط ضربه فریدون نعمتов موفق میشوند. 3-2. فریدون نعمتов اینک دوبل میکنه در بازی امروز. و دیدید که چگونه او دروازه فیروز باز محمدов را رخ نکرد پس از پسی محسن محمدزاده. 3-2. بازیگران امانتبانک برتری نشان میدهند. محسن محمدزاده یک ضربه دیگری او ولی خطا این دفعه. خب هر 2 دقیقه دیگر وقت است. ولو کمتر از 2 دقیقه دیگر تو فرجامی اکسترا تایم اول. Ottamsho Rahmonov. خب هر 2 بازیگر اساسی سامان جراحت برداشت. این را هم باید قید کرد. 2 لیگنر این تیم مهرداد کریمی و ریزا طلایی. Ottamsho Rahmonov. خسرو خالقنظرов. اوت به نفع سامان.
باز یک ضربه دیگر این دفعه خسرو خالق‌نظرов. Тамшо Раҳмонов, Комрон Хушвақтов, боз ҳам капитани Сомон ва тӯб аз майдон берун мешавад. як гузариши хуб. Фирӯз боз Муҳаммадов маҳорати хеле баланд нишон дод дар ҳамин ҳолат. дақиқаи охирин дар экстратайми аввал аст. ҳомид ғуломиёло ба майдон меояд, бозингар рақами 10 дастаи Сомон. Комрон Хушвақтов, Тамшо Раҳмонов, Хусрав Холиқназаров. Барои бозингарони Сомон ҳоло муҳим аст ки ҳисобро баробар кунанд. Насим Шарифов. Партоби ӯ рост ба дасти дарвозабони Сомон рафт. ҷониби Собир Гуляков мехост пас диҳад. Насим Шарифов, Комрон Хушвақтов. тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, чанд сонияи дигар боқӣ мондааст. партоби хеле баланд ва садои иштираки довар ҳам аз фарҷоми 5 дақиқаи экстратайми аввал поён меёбад ва акнун нимаи дуввум ё экстратайми дуввумро ҳоло тамошо мекунем. бозӣ якбора оғоз мешавад. ягон танаффус дар ин байн нест ва бозӣ идома хоҳад кард. тамошобини азиз, мо лаҳзае ки дар бозии имрӯза бозингарони Амонатбонк муваффақ шуданд тамошо карда истодем. махсусан голи Фаридун Неъматов ки ҳоло такраран барои мо шумо пешкаш мешавад. голи севуми онҳо аст. хуб, идома мекунад бозӣ. ва ду тан аз бозингарони тими Сомон ҷароҳат бардоштанд. Меҳрдод Каримӣ ва Ризо Толоӣ ки осибашон хеле ҷиддӣ аст ба назарам. ва ин то як андоза метавонад ба бозии дастаи Сомон таъсири худро расонад. хуб, дӯстони азиз, бозингарон ба майдон бармегарданд. 5 дақиқаи дуввуми экстра тайм ҳоло пешкаши мову шумо мешавад. Тамшо Раҳмонов, Ҳомид Ғуломӣ, ҳоло бия таваҷҷӯҳ мекунем ба
талоши бозингарони Сомон. аз Сомон нафари панҷумро истифода намекунад. Сармураббӣ дастам шояд баъд аз осеби ду нафар ҳам маҳдуд шуд, вале бозингарони зиёди курсии эҳтиётӣ дорад сармураббии тими Сомон. Фаридун Неъматов, Муҳсин Муҳаммадзода, Неъматов. хуб, аз ин ҳолат ҳоло баромадан бозингарони Сомон. як ҳамла иҷобӣ доранд. пас дақиқ намеравад. Муҳсин Муҳаммадзода, Неъматов, хеле хуб, Гуляков. топ дар ихтиёри бозингарони тими Амонатбонк. бозигузорӣ ҷойивазкунии онҳо хеле ва хеле зиёд сурат гирифта истодааст. خب برای امانتبانک پیروزی مهمتر است تا آنها روند و بازی سیوم. اگر از حساب جمع دو بازی نتیجه برابر شود، بازی سیوم غالب را معین خواهد کرد. با نفی بازیگران سومون. خب یه توجه میکنیم. تمشور رحمانوف، سراغ خالق نظرов، محمد افغانوف اندک توپ را گم کرد. بازیگر جوانی دسته سومون. نسیم شریفов، سعید سروری، ضربه او و باز محمدов ضربه را برگردانید. در حیطی دسته سومون بازیگری وصل شد. کامران خوشوقتov با میدان برآمد. آوت به نفع بازیگران امانتبانک است. асаринов ё аут ба фоидаи бозигарони тими амонатбонк аст. аут аст ба фоидаи бозигарони тими амонатбонк, аммо дарвозабони дастаи сомон андаке шояд осеб гирифт. خب بازی دسته ها 2 روز پیش برگزار شده بود. به هر صورت فکر میکنم وابسته به شرایطی فعلی که هر دو تیم دارند برقرار شدن خیلی و خیلی دشوار است. گذشته از این اگر ما گوییم که دسته سومون شرایط خوبی برقرار شوی دارد، این گونه نیست. یا امانتبانک، ادامه حمله بازیگران امانتبانک. سعید سروری، فرصت برای بازیگران امانتبانک، ضربه و گل. حساب 4-2. فریدون نعمتov خطریک از جانب بازیگران دسته امانتبانک است. حساب 4-2 بازیگران امانتبانک پیش صف میشوند. خب ضربه بسیار خوب اجرا شد. بازیگزاری بود. پس گولیاکوف، فریدون نعمتov موفق شد برای موفق شدن. توپ سوم فریدون نعمتov در بازی امروز.
خب بحثی کاپیتانی دسته سامان و داوری بازی. خب باید بازی ادامه کنند. خب اینک نفر پنجم استفاده می شود در رئیس دسته سامان. نفر پنجم را استفاده می کنند آنها. علاجی دیگر هم نیست. خب حالا بازیگر رقم هفتم آماده می شود برای با میدان وارد شد. آسیب گرفته بود مهرداد کریمی ولی می بینیم که بازی می کند. خسرو خالق‌نظرов دعوا میکنند بازیگران سامان. این میتواند به کارت سرخ آورده رساند چون این دعواها. خسرو خالق‌نظرов هم کارت زرد میگیرد. خب ادامه میکنند بازی و بعد از ثانیه های زیادتر تو با بازی داره آورده شد. اوت به نفع بازیگران سامان است. مهرداد کریمی، خسرو خالق‌نظرов، کریمی، خسرو خالق‌نظرов ضربه بسیار خوبی او در زبان تیم امانت بانک مهارت بلند نشان میدهد. مهرداد کریمی 2 دقیقه دیگر تا انجام بازی. بازیگران امانت بانک توپ را گرفتند ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. خب با آسیب حالا بازی دارد بازیگر رقم 7 دسته سامان. باید سراسیمه نشوند بازیگران تیم سامان. تامشو رحمانов ضربه او و گل و بسیار گل زیبا از سوی کاپیتان دسته سامان تامشو رحمانov. 3-4 بازی می شود. زیاده از 1 دقیقه دیگر حالا امکانی برابر کردن بازی هست برای بازیگران سامان. فکر میکنم برای آنها لازم است که باز نفر پنجم را به میدان وارد کنند. خب اکنون از نزد دروازه تو به بازی در آورده می شود. محسن محمدزاده دقیقه آخرین بازی. توپ را با بازیگران امانت بانک. سعید سروری فشار می‌آورند بازیگران سامان. از این حالت برآمدند اما توپ در اختیار بازیگران سامان است. امید غلامی یک ضربه دیگر. بازیگران امانت بانک خیلی زیاد تلاش دارند. به توجه میکنیم فرصت دارن بازیگران سامان. او به نفع بازیگران سامان است. خب پرتاب به خسرو خالق‌نظرov. بیاید متوجه میشویم 10 ثانیه دیگر باقی مانده است. ادامه حمله امانت بانک.
محسن محمدزاده ضربه سختی ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون می شود. ادامه حمله بازیگران سامان و همینطور وقت به انجام رسید. دوستان عزیز، دسته امانتبانک با حساب 4-3 غلبه کرد بر تیم سامان و اکنون دسته ها رفتند با بازی اخیر، بازی حل کننده، یعنی بازی سوم با شرافت خطرکی فریدون نعمتов تیم امانتبانک امروز در مقابل سامان پیروزی به دست آورد. خب منتظر میشویم بازی سومی دسته ها را که بعد از چند روز برگزار می شود. دوستان عزیز، گزارش مستقیم به انجام میرسد از مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان. با شما بودم بابا خالمرادزاده و جمع همکاران تکنیکی امون. تو گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.